Gujarat, JLO, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. राइट जनाब, अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान एंड अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को प्रोग्राम में कहते हैं खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक, और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था और आपको पता होगा और बारहा आप रेडियो पर FM 100 पर सुन रहे थे प्रोमो के सैटरडे को दोपहर 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक स्पेशल सेगमेंट आएगा, टॉपिक भी बारहा बता रहे थे। बट अगर आप हमारा प्रोग्राम अभी सुन रहे हैं तो आपको बता दें कि प्रोग्राम आप सुन रहे हैं नेचुरल कैल्शियम की बात ख़वातीन के साथ। लेकिन ये बातें सिर्फ ख़वातीन से नहीं है, तमाम सुनने वालों से हैं, जिनकी समातों से आवाज़ टकरा रही है। ये प्रोग्राम उन तमाम लोगों के लिए है। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है AGP लिमिटेड के ताउन से, बिकॉज इट AGP वी वैल्यू लाइफ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट योर हेल्थ। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर हड्डियों पर बना हुआ है और इसकी मजबूती और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर साल ऑस्टियोप्रोसिस का दिन मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, तो अच्छी मुनासिबत से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और ये एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम है जो कि हर सैटरडे को 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक पेश किया जाता है। और इसी दरमियान ऑस्टियोप्रोसिस का दिन भी आ गया है। ऑस्टियोप्रोसिस का दिन, अल्लाह का शुक्र है, व्हेन आई वाज इन कॉलेज एक हमारा सेमिनार हुआ था जिसमें मुझे तो पता चल गया था कि हड्डियों की कमज़ोरी किस तरह से डैमेज कर सकती है बॉडी को और कितना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। इस दिन को हर साल 20 अक्टूबर को मनाने का मकसद आगाही बेदार करना है कि प्रिवेंशन भी करनी है, ट्रीटमेंट भी करना है और डायग्नोसिस भी आपका होना चाहिए। और हर साल ही ये टॉपिक और ये दिन मनाया जाता है एक थीम के साथ, और इस साल है टेक एक्शन ऑन बोन हेल्थ। हड्डियों की जो हेल्थ है उसके बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आज के प्रोग्राम का हमारा टॉपिक क्या है, क्यों मैं ऑस्टियोप्रोसिस के हवाले से बात कर रही हूँ। आज के हमारे प्रोग्राम का टॉपिक भी ऑस्टियोप्रोसिस के ही हवाले से है। हड्डियों का भुरभुरापन और ख़वातीन में इसकी वजूहात क्या होती हैं, अलामात क्या होती हैं और इसके असरात क्या होते हैं, सिम्टम्स, ये तमाम चीज़ें हम प्रोग्राम में तफसीलन बात करेंगे। लेकिन किससे करेंगे, तारुफ मैं आपका करवा देती हूँ। जनाब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर लूना परेरा। आप हैं ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट और साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर खारिदर जनरल हॉस्पिटल और कंसल्टेंट एट आगा खान हॉस्पिटल फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेकर आई हैं। और डॉक्टर साहिबा, अब हम बात कर लेते हैं ज़रा बुनियादी सवाल पर। वैसे तो मुझे पता है और बहुत सारे लोगों को सरसरी सा पता है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है। ये जो हड्डियों का भुरभुरापन है, क्या है ये, आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे इसे? थैंक यू वेरी मच कि आज आपने ये टॉपिक चूज़ किया है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी वेरी रेलेवेंट टॉपिक एंड लोगों को इसके बारे में आगाही और लोगों को इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं इजी अल्फाज में बता दूं तो ये है कि हमारे जो बोन्स होते हैं इसमें एक शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। बॉडी के कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एक जाल बिछा देता है, कोलेजन हो गया, ऑसिन हो गया, और इस जाल के ऊपर फिर मिनरल्स आके अटैच हो जाते हैं। वक्त के साथ साथ ये मिनरलाइजेशन बोन्स को हार्ड कर देते हैं और ये हमारी बोन स्ट्रेंथ होती है। दिस इज़ कॉल्ड बोन मैस। ओवर द ईयर्स, जैसे बचपन से लेके टीनेज के थ्रू बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इस बोन मैस को डेवलप होने में प्रमोट करते हैं। और 20 से 30 साल की उम्र में हम अपना टोटल बोन मैस जो है वो अक्यूमुलेट कर लेते हैं बोन्स के अंदर। ठीक है। हमारे बोन्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट कहलाते हैं और ये सेल्स इस बोन मैस को प्रमोट करते हैं। एंड इस दौरान 20 से 30 साल में जितना हम बोन मैस अक्यूमुलेट करते हैं उसके बाद ये प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। और इसके बाद उम्र के साथ साथ एक दूसरा प्रोसेस बोन्स में स्टार्ट हो जाता है जिसके ज़रिए फिर ये मैस ब्रेक डाउन होने लगता है, कम होने लग जाता है। और जैसे मैंने कहा ये छत्ता होता है, इसके अंदर स्पेसेस कम होते हैं जब आपका बोन मैस डेवलप हो रहा होता है। लेकिन जब ये ब्रेक डाउन होने लग जाता है तो ये स्पेसेस बढ़ जाती हैं। जब ये स्पेसेस बढ़ जाती हैं तो ये फिर भुरभुरापन आ जाता है जिसको हम
ऑस्टियोपोरोसिस हमारे टर्म में डिस्क्राइब करते हैं और आप लोग कहते हैं हड्डियों का भुरभुरापन है. बिल्कुल ठीक है. और मुझे जो मैं कॉलेज सेमिनार को बता रही हूँ, अगर वो ना होता तो शायद मुझे ना पता चलता. मैं इतनी खुश थी मुझे ऑस्टियोपोरोसिस बोलना आ गया है, इतना मुश्किल लगती थी मुझे ये टर्म, और बताया ये गया था. और उस वक्त ये जहन में इमेजिनेशन बैठ गई थी कि जैसे कि लकड़ी को दीमक खा जाती है exactly, और वो पाउडर बन के गिर जाती है, ऐसे ही आपकी हड्डियाँ हो जाती हैं अगर कमज़ोरी हो जाए तो बड़ा ज़रूरी है कि हड्डियों की जो ग़िज़ाइयत है उसका ख्याल रखा जाए. अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस ये जो मसला आपने डिफ़ाइन किया है, ये किसी ख़ास उम्र में ख़वातीन को आता है या कभी भी हो सकता है किसी भी नादानी की वजह से? उन नादानियों का जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन क्या किसी भी उम्र में हो सकता है? बेसिकली ये जो बीमारी है इट इज़ अ एजिंग प्रोसेस. जैसे जैसे एज होती है बट ये रेगुलेट होता है द अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी आपने इस बोन्स के अंदर जितना जमा किया हुआ. एज के अलावा दूसरे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कोई आपकी पहले से कोई मौरूसी बीमारी है जिसकी वजह से आपके प्रोटीन्स कम थे तो आपके बोन्स पहले से ही स्ट्रॉन्ग नहीं थे. इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज जो होता है, एक्सरसाइज बोन स्ट्रेंथ को प्रमोट करता है. स्मोकिंग, यूज़ ऑफ कैफ़ीन ड्रिंक्स अगर ये बहुत ज़्यादा हाई मिकदार में इस्तेमाल होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, कुछ बीमारियाँ होती हैं, तो इन केसेस में हार्मोन्स के जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ये कुछ चीज़ें अर्ली ऑन औरतों में ऑस्टियोपोरोसिस को प्रमोट कर सकता है. ठीक है. अच्छा डॉक्टर साहिबा, वैसे तो बहुत सारी इसकी वजूहात हो सकती हैं. हमने लास्ट वीक जिस टॉपिक पे बात की थी इसी प्रोग्राम में, वो था विटामिन डी. ठीक है, तो क्या कैल्शियम के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हैं? इस पर हल्की सी हम रोशनी डालकर फिर आगे बढ़ेंगे कि जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है. जी, इसके अलावा मैंने आपको कहा जैसे कैल्शियम एंड विटामिन डी तो बेसिकली कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. बट दूसरे मिनरल्स हैं जो बोन स्ट्रेंथ को हेल्प करते हैं, जिसमें फॉस्फेट एक एलिमेंट है. समटाइम्स मैंगनीज आल्सो डिपॉजिट्स इन द बोन टू इंक्रीज द बोन स्ट्रेंथ. जी हाँ, और एलिमेंट्स हैं जैसे कि हमारा हार्मोन्स इम्बैलेंस जो होता है. जिन औरतों को लंबे अरसे तक माहवारी नहीं आती है, चाहे वो वेट लॉस की वजह से हो, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जो करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, जिम्नास्टिक्स, बैले डांसर्स जो बहुत स्ट्रेसफुल एक्सरसाइजेस करती हैं, इनमें भी माहवारी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से हार्मोन्स फॉल हो जाते हैं. उन हार्मोन्स के फॉल होने से इन यंग लोगों में भी ऑस्टियोपोरोसिस जो है प्रमोट हो सकता है. कुछ औरतें कुछ दवाइयाँ लेती हैं जिसकी वजह से हो सकता है. सम डिजीज़ेस जैसे हम रेडियोथेरेपी हो गई है, कार्स जो कीमोथेरेपी होती है, ऐसी चीज़ें अगर लोगों को मिलती है तो उसकी वजह से. सो इट्स नॉट ओनली कैल्शियम बट ऑल्सो बिल्डिंग अ बोन इज़ इम्पॉर्टेंट. कैल्शियम इज़ वन ऑफ द एलिमेंट. बिल्डिंग अ बोन मैट्रिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एनीथिंग दैट कॉजेज द loss of bone matrix, that could be disease, it could be drugs, it could be lack of exercises. So this would promote osteoporosis, the earlier development of osteoporosis than later in life. बिल्कुल ठीक है. बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल आ रहा है कि हम पूछें कि हमें बस डॉक्टर साहिबा एक कंक्लूसिव जवाब दे दें, एंड कर दें प्रोग्राम का, और हमें ये बता दें और हमें ये समझ आ जाए कि कौन सा वाला इंटेक करना है कैल्शियम, कौन सा वाला लेना है. लेकिन ये वाला जो सवाल है ये मैंने बिल्कुल इख्तिताम के लिए रखा हुआ है. बात करेंगे इसके बारे में इख्तिताम तक, लेकिन तब तक आपको सुनना होगा. उससे पहले तक अवेयर कर रहे हैं आपको, यानी कि बड़ा ज़रूरी है ना एजुकेशन भी हासिल करना. सिर्फ चूज़ द बेस्ट ऑप्शन करके आप ए लेके तो चले जाएंगे, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है, लेकिन ए ऑप्शन है क्यों, ये भी तो समझना ज़रूरी है. यहाँ पर डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे और अमराज की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं. क्या किसी मर्ज की ट्रीटमेंट लेते हुए कुछ अद्वियात आप इस्तेमाल जो कर रहे हैं, क्या वो भी कॉज हो सकती हैं ऑस्टियोपोरोसिस? बिल्कुल. हमारे खुद गायनेकोलॉजिकल प्रोसेसेस में किसी वजह से भी हम ईस्ट्रोजन को सप्रेस करते हैं कुछ दवाइयाँ दे के, तो उनमें प्रमोट हो सकता है. हाइपरपैराथायरॉयडिज्म एक और हमारे ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, थायराइड की डिजीज़. बहुत सारे लोग बेतहाशा थायराइड की हार्मोन्स की गोलियाँ खा रहे होते हैं, तो ये भी प्रमोट कर सकता है. इसके अलावा हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड है, स्टीरॉइड्स, बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारी दवाइयों के लिए पेशेंट्स को स्टीरॉइड्स पे डालते हैं, तो स्टीरॉइड्स भी ऑस्टियोपोरोसिस को प्रमोट कर सकता है. बट देन अगेन यहाँ पर जितने भी पेशेंट्स अपनी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो तो ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है, तो फिर इन दोनों चीज़ों को यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस मर्ज को और फिर साथ ही और जो आपके दीगर अमराज हैं उनके ट्रीटमेंट के दरमियान बैलेंस रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होगा, और फिर अपने डॉक्टर से कम्युनिकेशन में रहना और उसको बताना, आगाह करना कि आपके साथ अगर ये मसला
مسئلہ ہے تو یہ بھی مسئلہ ہے. ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی بھی ڈیفینیٹلی بڑھ گئی ہے کیونکہ آپ کے پاس مرض میں اضافہ ہو گیا ہے, ایک اور چیلنج آ گیا آپ کے پاس, اور اب پیشنٹ کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ کوئی سیکرٹس نہ رکھے. جی بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی. تو اب ہم جو اس میں کیا ہوگا, کیا آپ سجیسٹ کریں گی؟ باقی جو ڈاکٹرز ہیں اور جو ادویات ریکمینڈ کی گئی ہیں وہ تو ہم ایٹ رسک لوگوں کو دیکھتے ہیں. اگر جو رسک پہ لوگ ہوتے ہیں ٹورڈز آسٹیوپروسس, جن کو یہ دوائیاں وغیرہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, تو ان کے ساتھ دوسری چیزیں دیتے ہیں جو پھر اس رسک کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. جیسے ہم گائنیکولوجیکل پروسیسز کے لیے جو دوائیاں دیتے ہیں اس کے ساتھ دوسری دوائیاں دیتے ہیں تاکہ پھر یہ بون کی ریزارپشن جو آسٹیوپروسس کا پروسیس ہوتا ہے وہ اتنا ایکٹیو نہ ہوں جیسے کہ صرف ہم وہ دوائیوں سے جو جس کی وجہ سے ہوتا ہے. سملرلی پھر شارٹ ٹرم کے لیے دوسری دوائیاں دی جاتی ہیں, یا پھر ٹیسٹ کرانے کے بعد. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے لوگ ٹیسٹ نہیں کراتے, سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی کمی ہے اور میڈیسنز لے رہے ہوتے ہیں, لیکن ایٹ رسک پیشنٹس پہ دیکھنا پڑتا ہے. دوز پیشنٹس ہو ایٹ رسک ایٹ آسٹیوپروسس, پھر ان کے ٹیسٹس ہوتے ہیں جس پہ پھر میڈیسنز بند کی جا سکتی ہیں ڈپینڈنگ اپان کتنی ضروری ہیں. لائف سیونگ اگر کوئی النس کی وجہ سے لے رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آسٹیوپروسس کو ٹریٹ کرنے کی بھی دوائیاں ہیں جو دی جا سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو ہمارے معاشرے کا المیہ یہ بھی ہے نا کہ ہم بہت سارے موضوعات کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے کیونکہ ہمیں شرم آتی ہے, حیا آتی ہے, اور اس میں ہم اپنی صحت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ یہ اکتوبر کا منتھ بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے بھی مانا جاتا ہے اور بہت سارے سیمینارز ہو رہے ہیں. ایسے ہی مینوپاز کے حوالے سے بھی بہت ساری خواتین جانتی نہیں ہیں, اس ٹرم کو نہیں سمجھتی ہیں. تو ایک تو جو نہیں سمجھتی ہیں, جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں مینوپاز کیا ہے اور یہ کتنا زیادہ اپنا اثر رکھتا ہے یا اس آسٹیوپروسس کی طرف لے کے جانے میں اس کا کتنا عمل دخل ہے. اور خواتین کی جو جسم ہے ان کے اندر ایک ریپروڈکٹیو سائیکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے کچھ ہارمونز پروڈیوس ہوتی ہیں, بیضہ دانی یا اووریز جو کہلاتے ہیں ان میں سے. اور یہ اووریز کے جو ہارمونز ہوتے ہیں یہ بون اسٹرینتھ کو مینٹین کرتا ہے. ایک عمر تک عورت کو ایوری منتھ سائیکل میں خون بلیڈنگ ہوتی ہے جو ماہواری کہلاتی ہے, لیکن ایک سرٹن ایج پہ پہنچ کے اس آرگن جو اووریز کا فنکشن جو ہے یہ ختم ہونے لگ جاتا ہے. اور عموماً پاکستان میں یہ بٹوین 52 ٹو 54 55 ایئرس کی ایج میں عورتوں کو یہ ماہواری بند ہو جاتی ہے. 1 سال تک اگر کسی عورت کو ماہواری نہیں آتی ہے تو اس کو ہم مینوپاز کہتے ہیں. لیکن ہم اپنے پریکٹس میں یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل پری میچور مینوپاز یا ارلی مینوپاز بھی ہو جاتا ہے لوگوں میں. ویریس ریزنز ہوتے ہیں اس کے, تو وی سی کہ 40 ٹو 45 ایئرز میں بھی کچھ عورتیں مینوپاز کی طرف جا رہی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ ان بورن ایررز ہوتے ہیں, یا تو کنجینٹل بائی برتھ ہوتے ہیں, یا کچھ دوائیوں کی وجہ سے کسی کی سرجری ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو اووریز نکل جاتی ہے, کوئی ریڈیشن ہوئی ہوئی ہوتی ہے تو اووریز کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے. تو ان عورتوں میں بھی پری میچور مینوپاز ہو سکتا ہے. اب مینوپاز کا تعلق ہڈیوں سے اس طرح سے ہے کہ جو ایسٹروجن ہارمون ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بریک ڈاؤن ہوتی ہے بون سیلز جو آسٹیوکلاس کہلاتا ہے اس کی ایکٹیویٹی کو کم کر دیتا ہے. تو ایز لانگ ایز عورت کو ماہواری آ رہی ہوتی ہے تو اس کے بونز پروٹیکٹیڈ ہوتے ہیں, تو یہ جو ریزارپشن یا بریک ڈاؤن آف سیلز ہوتا ہے آف دا بون میٹرکس جو ہوتا ہے یہ کم سے کم ہو رہا ہوتا ہے. اور اسٹڈیز نے یہ بھی بتایا کہ 70 سال کی عورت نے اپنے پورے اسکیلیٹن اپنے پورے ڈھانچے میں سے 50% بون لوز کر چکی ہو چکا ہوتا ہے بنسبت مردوں کی, کیونکہ 90 ایئرس کا بھی میل ہوتا ہے ہی ہیز لاسٹ اونلی سے لائک اباؤٹ 25% آف ہز اسکیلیٹل بون میس فرام اسکیلیٹن کمپیئر ٹو اے وومن ہو ول لوز آلموسٹ 50% بائی 70 ایئرز آف ایج. اچھا, ویسے بتایا جاتا ہے لڑکیوں کو کہ ماہواری ہیلدی ہوتی ہے, لیکن کیوں ہیلدی ہوتی ہے اور اس کا اثر آپ کی باڈی پہ کس کس طرح سے ہوتا ہے یہ نہیں بتایا جاتا. تو لڑکیوں کو نا آپ چھپا نہیں سکتے, یعنی کہ انہی کا ایشو ہے اور ان کو ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے, تو وہ کیا پروسیس ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس کے کیا اثرات ہیں, اگر نہ ہو تو ڈسکس کرنا ہے, بتانا ہے, اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اور جو کمیونیکیشن ہے ماں بیٹی کے درمیان وہ ہونی چاہیے, جہاں پر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایشو ہے تو ڈاکٹر سے پھر کنسلٹ کرنا چاہیے. اچھا, اس بات پہ میں کہوں گی کہ جنرلی جیسے میں نے کہا کہ 20 to 30 ایئرز میں
टोटल बोन मैट्रिक्स डेवलप होता है. तो इस दौरान अगर किसी औरत लड़की को माहवारी नहीं आ रही होती है तो शी इज़ मोर प्रोन टू हैव लो बोन मैस. सो इस दौरान अगर किसी को, चाहे वो अंडरवेट हो, स्टार्वेशन हो, कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से इसकी बॉडी में फ़ैट कम है और इसकी वजह से हार्मोन नहीं बन रहे हैं और उसको माहवारी नहीं आ रही है, तो उसको आगे जाके ऑस्टियोपोरोसिस की ज़्यादा शिकायत हो सकती है. तो इट शुड बी करेक्टेड, इट शुड बी लुक्ड इनटू. बिल्कुल ठीक है. नेचुरल कैल्शियम की बात ख़वातीन के साथ, और हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं डॉक्टर लूना परेरा, और आप हैं ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट. प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है AGP लिमिटेड के ताउन से, बिकॉज इट AGP वी वैल्यू लाइफ, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस. ये मर्ज़ क्या है और ये कितना ज़्यादा आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है. अच्छा, हार्मोनल चेंजेस की भी हम बात अभी हमने सरसरी से जिक्र किया है. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है और किस तरह से ये असरअंदाज होती है ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट पर? हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, हार्मोन्स बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे कुछ ग्लैंड्स बनाते हैं. ये मैसेंजर्स की तरह एक्ट करते हैं और ये हमारे बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स को रेगुलेट करते हैं. ये सिर्फ माहवारी के लिए ही नहीं है. जैसे हम कहेंगे कि इंसुलिन एक हार्मोन है, ये हमारी ब्लड शुगर्स को रेगुलेट करते हैं. हमारे गले में एक गदूद होता है थायराइड, उसमें से थायराइड हार्मोन्स निकलते हैं, वो बाकी सिस्टम्स को रेगुलेट करता है. तो बेज़ादानी या जो अंडेदानी कहते हैं औरतों की, इनमें से हार्मोन्स ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है जो कि हमें फिज़िकली औरत की शक्ल में रखता है. गुड स्किन, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन मर्दों के मुकाबले में कम होता है और हमारी बॉडी की शेप वगैरह को ये मेंटेन करता है. जैसे मैंने कहा आपको कि जैसे ओवरीज एज के साथ साथ इनका फंक्शन ख़त्म होने लगता है, तो इनमें से ये औरतों वाला हार्मोन कम होने लग जाता है और उसकी वजह से औरतों में सर्टेन प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, जिसमें से कुछ सिर्फ वेज़ोमोटर जो हम कहते हैं, गर्मी लगना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, ये होता है. और लॉन्ग टर्म जैसे वक्त के साथ साथ उनको फिर यही हड्डियों का भुरभुरापन होने लग जाता है, दिल की बीमारियां शुरू हो जाती हैं और आगे जाके फिर ये पेशाब की जगह से मतलब कि ये यूरिनरी रिटेंशन या यूरिन का फ्रीक्वेंसी और ऐसे प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगते हैं. तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हम पहले ज़्यादा ईज़िली औरतों को देते थे जिनको ये प्रॉब्लम्स होती थी, स्पेशली जो वेज़ोमोटर, जिनकी ज़िंदगी अजीरन बन जाती थी क्योंकि ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाती होती थी और पता नहीं चलता था कि हमारे साथ ये अचानक से ये क्या हो गया है. तो हम मसनूई तौर पे गोलियां देते थे, पैचेस हैं इस तरह से. लेकिन एक स्टडी जो आई थी विमेन हेल्थ इनिशिएटिव, उन्होंने फिर इसके कुछ मुज़िर असरात बताए थे जो होते हैं और फिर गायनेकोलॉजिस्ट ने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी मसनूई तौर पे ये औरतों के हार्मोन जो कम हो जाते हैं उनको रिप्लेस करने के बारे में सोचा और फिर ऐसी औरतों को ये दी जाती है जिनको ये वाले असरात होते हैं. अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस के लिए सोचते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए वैसे तो FDA अप्रूव्ड अभी तक ईस्ट्रोजन है, लेकिन और ऐसी दवाइयाँ बन गई हैं जो कि हम दे सकते हैं जिनसे औरतों की ये जो बोन हेल्थ बेहतर हो जाती है. सबसे पहले तो हम कैल्शियम एंड विटामिन डी रिप्लेस करते हैं और दवाइयाँ मार्केट में आ चुकी हैं, बहुत किस्म की आ गई हैं. बिस्फॉस्फोनेट एक तो बहुत कॉमन है. तो इन दवाइयों से हम ऑस्टियोपोरोसिस की अगर बात करेंगे तो वो प्रोटेक्शन हो सकती है रादर देन गिविंग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. पर औरतें फिर भी कुछ होती हैं जो इनको टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मॉनिटरिंग के साथ हम इनको दे देते हैं. ठीक है जनाब. अच्छा डॉक्टर साहबा, मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि इसका डैमेज तो बड़ा ज़्यादा है. जिनको पता है उनको पता है कि कितना ज़्यादा डैमेज है, जिनको नहीं पता है उनको बता देते हैं. माइक्रो फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. ये माइक्रो फ्रैक्चर्स क्या होते हैं, इन लोगों को ये भी बता दीजिए. माइक्रो फ्रैक्चर्स, लिटिल फ्रैक्चर्स जो होते हैं, जैसे आपकी बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं किया, आप डांस कर रही थी, आप चल रही थी, तो सडनली आपको फ्रैक्चर हो गया, तो इसको माइक्रो फ्रैक्चर्स कहते हैं और वो ईजी फ्रैक्चरेबिलिटी होती है. लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस की विमेन में ज़्यादा कंप्रेशन फ्रैक्चर्स होते हैं. अच्छा जी. और ये फ्रैक्चर्स ज़्यादा रीढ़ की हड्डी में हो सकते हैं. ये जो हमारी
टांग की ऊपर वाली हड्डी होती है, जो कूल्हे की हड्डी भी बोल सकते हैं, जिसका एक बॉल होता है, नेक होता है, फीमर जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, उसकी बहुत कॉमन फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस, और गिरने से फिर जो कलाई की जो हड्डी होती है, रिस्ट के लोअर बॉर्डर की, जो अपर बॉर्डर ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ दिस आर्म की जो हड्डी होती है वो जो टूट जाती है, यहाँ पर मोस्ट कॉमनली ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है. तो औरत बैठे बिठाए भी इसके वर्टेब्रल यानी कि रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर हो सकता है कंप्रेशन की वजह से. अक्सर औरतें जो कहती हैं हम गिर गए थे तो हमारी हड्डी टूट गई थी, टांग की हड्डी या हमारा जो बॉल है वो डैमेज हुआ था, ये एक्चुअली ट्रू नहीं है. इट्स द अदर वे अराउंड कि ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ये भुरभुरापन हुआ था, इस पे प्रेशर पड़ा, ये फ्रैक्चर हुआ तो औरत गिर गई. तो दैट इज़ द रीज़न. सो मोर देन माइक्रो फ्रैक्चर्स, compression fractures होते हैं in people who have osteoporosis, and this is what women should be aware of, and this is what they should be careful about. अच्छा, और जो हैवी वेट उठा लें ख़वातीन, पानी की बाल्टी उठा रही हैं, या अगर घरों का सामान इधर से उधर करना है, सेटिंग चेंज करनी है, घर को डेकोरेट करने के लिए कोई ऐसी एफ़र्ट लगाई है, तो कोई जिस्म की ख़ास हड्डी होती है जो नाजुक है, जो मुतासर हो सकती है, या ओवरऑल आपका जो भी सेंसिटिव है? अब अपने रिस्ट का तो जिक्र किया है, ज़ाहिर है अगर कोई आपको हैवी चीज़ उठा रहे हो तो आपकी जो डायरेक्ट असर हो रहा है उसी हड्डी पर हो रहा है. आई वुड से कि अगर इस तरह की वेट लिफ्टिंग, लोग तो जिम जाते हैं ना वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करने के लिए, सो दिस इज गुड. ओवर द इयर्स अगर हम इस तरह के काम करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, कम्स रेगुलरली, राइट? यस, रेगुलरली करते रहते हैं तो यू बिल्ड बोन मास. नहीं, ऐसी कोई खास नहीं है कि आपने ये किया तो ये हड्डी टूट जाएगी. इट ऑल डिपेंड्स कि आपने पोजीशन कौन सा यूज किया है या किस पे प्रेशर ज्यादा पड़ा है, बट ज़रूरी नहीं है. बट ऑस्टियोपोरोसिस में सारी बोन्स वीक हो जाती है, लेकिन ये जो 3 मैंने आपको बताए, ज़्यादातर तो औरतों में यहीं पे ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, बट इजी फ्रैक्चर. इसीलिए तो हम कहते हैं एट रिस्क. अगर किसी औरत को बगैर कोई ज़्यादा मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई ज़ोर से नहीं गिरी हैं और अचानक से हड्डी टूट गई है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि ऑस्टियोपोरोसिस की शिकार है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, एक और टर्म है जो कि इस्तेमाल की जाती है, BDM, राइट? BMD टर्म क्या है, और ये क्या हमें सिखाती है, बताती है? जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो मैस हम लोग के प्रोटीन्स और मिनरल्स की जमा कर चुके होते बॉडी के अंदर, जो बोन के अंदर, जो बोन की स्ट्रेंथ देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बोन मैस डेंसिटी, बोन मैस. इस बोन मैस को जब ये ख़त्म होने लगता है तो इसको फिर मेजर करते, जो BMD बोन मैस डेंसिटी मेजर की जाती है, उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि आप की सिर्फ कमी है, ऑस्टियोपीनिया है, या आप ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ आ चुके हैं. तो फिर ये किन को करवाना चाहिए? ख़वातीन को कितना रेगुलरली करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, और किस उम्र की खातून को करवाना चाहिए? जी, तो ये जैसे मैंने कहा कि 65 गाइडलाइंस तो यही कहती हैं कि हर औरत जो 65 इयर्स की उम्र से ज़्यादा है उनको करना चाहिए. दूसरी औरतें जो एट रिस्क हैं, जिनके माहवारी के प्रॉब्लम्स हैं, जैसे दवाइयों के बारे में हमने कहा है, जिनको कोई और बीमारी है जो कैल्शियम और मिनरल्स को बॉडी से रिमूव करती हैं, उन औरतों को करवाना चाहिए. और ऐसी औरतों को जिनको बगैर किसी प्रेशर के अचानक से फ्रैक्चर हो गया है, औरतें जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करती हैं, और जो कैफ़ीन ड्रिंक्स, जो ये औरतें जिनका किसी वजह से एक्सरसाइज नहीं होती, चलना फिरना नहीं होता है, हाउस बाउंड होती हैं, तो इन औरतों को ये बोन मैस डेंसिटी करवा लेना चाहिए. डॉक्टर साहब, चूँकि आप गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो जो ख़वातीन डिलीवरी करने के लिए या किसी स्टेज पर गुजर रही हैं या डिलीवरी कर चुकी हैं, तो या बेबी डिलीवर कर चुकी हैं, तो ये इससे पहले, इस प्रोसेस से पहले और इसके बाद क्या ख़वातीन सेंसिटिव होती हैं, कमज़ोरी होती है, वीकनेस होती है, प्रो होती हैं, रिस्क पर होती हैं? सब डिपेंड होता है. इफ़ दे हैव सम अदर इलनेस, जनरली देखिए प्रेगनेंसी तो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन होता है. बिकॉज आफ्टर डिलीवरी अगर वो बेबी को फीड भी करवा रही हैं तो नहीं, इफ़ शी इज़ टेकिंग प्रॉपर इनटेक ऑफ डाइट है, विटामिन्स ले रही हैं, प्रॉपर स्लीप ले रही हैं, तो ये जो एक कॉमन सी नॉलेज मिथ है या जो समझ है कि हम वीक हो जाते हैं, वो प्रोसेस ख़त्म हो जाता है उस वक्त. 6 वीक्स के अंदर अंदर जो भी वीकनेस होती है तो बॉडी तो रिकवर होने लग जाती है. इट्स नॉट समथिंग लॉन्ग टर्म कि आप रहेंगे बीमार रहेंगे, अनलेस कि आपको पहले से कोई बीमारी है, पहले से आप एनीमिक हैं, पहले से आपके लो कैल्शियम है, तो ज़ाहिर है फिर दिस
thing takes a toll on your body. लेकिन अगर आप एक healthy औरत pregnant होती है, baby deliver करती है, there is no reason that she should remain weak unless she has had some blood loss, she's had some other infection post delivery. تو آپ ڈاکٹر صاحبہ کیا سمجھتی ہیں کہ خاتون کو کتنا کیلشیم انٹیک لینا چاہیے؟ اس عمر میں جو آسٹیوپوروسس کے جو ٹائمنگز ہوتی ہیں جب ڈیولپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو اپ ٹو 1200 ملی گرامس پر ڈے آف کیلشیم از نیسسری along with vitamin D if she is vitamin D deficient, جس میں about 800 to 1000 ملی انٹرنیشنل یونٹس پر ڈے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیلشیم ہو گیا, وائٹامن ڈی بھی, یعنی کہ آپ کہتی ہیں کہ جو سن بات ہے وہ بہت زیادہ جی, اور گرین لیفی ویجیٹیبلس, اور پھر اس کے بعد آپ کی ڈائٹ اگین بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ہم نے دونوں کیلشیم کے لیے اینڈ وائٹامن ڈی کے لیے آپ نے ویسے بھی نیچرل کیلشیم بھی لینا ہے اور ساتھ ہی پھر آپ کا جو ڈائٹ ہے وہ بھی ہوتا ہے, پھر آپ اوپر سے سپلیمنٹس بھی لے رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ایک کمبینیشن کے طور پر, کیونکہ جب بیماری آتی ہے تو وہ بھی ایک کمبینیشن کے طور پر اٹیک کرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جب آپ نے اپنے تمام سپاہی میدان میں اتارنے ہیں تو اگر وہاں سے 100 لوگ فائٹ کر رہے ہیں تو یہاں سے ایک تو نہیں اس کا جواب دے سکتا. تو یہاں پر بھی آپ نے اپنے جو تمام لوگ ہیں, اپنے تمام مورچے ہیں, تمام بارڈرز ہیں, ان کو تیار رکھنا ہے. اور ڈاکٹر صاحبہ ہم ایک اور ایلیمنٹ ہے فاسفورس, جو کہ امپورٹنٹ ہے آسٹیوپوروسس میں, اس کا بھی اتنا ہی رول ہے جتنا کیلشیم کا رول ہے, اور وہ بھی ہمیں اپنی ڈائٹ سے مل جاتا ہے. تو دیٹ از آلسو امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. پیپل یہ لوگ سمجھتے ہیں نا صرف کیلشیم اور وائٹامن ڈی, بٹ دیر آر ادر اسمال ایلیمنٹ جس میں فاسفورس ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے. تو کیا یہ میرے سوال کا جواب ہے جو میں پوچھنے لگی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو آسٹیوپوروسس سے بچا سکتے ہیں, اس پروسیس کو سلو کر سکتے ہیں اور روک بھی سکتے ہیں اس پروسیس کو؟ اور ایگزیکٹلی شاید روک بالکل نہیں سکتے ہیں بیکاز دیٹ از اے نیچرل پروسیس. جی بالکل ڈیلے کر سکتے ہیں ہم اس کو, اپنے باڈی ہماری لائف اسٹائل کو چینج کریں, ایکٹیویٹی ہماری بڑھانے کے لیے ایکسرسائزز بڑھا لیں, ہم اپنے کیلشیم اینڈ وائٹامن ڈی کی انٹیک اچھی رکھیں, نیچرل فوڈس فروٹس وغیرہ استعمال کریں, اور باقی جو ایلیمنٹس ہیں جیسے ہمارے کیفین لیڈن ڈرنکس, اسموکنگ کو اوائڈ کریں, اپنے میڈیکل پرابلمس کو ٹریٹ کریں ارلی, مطلب کہ کوئی اور پرابلمس ہیں تو اس کی ارلی ایڈریس کریں تاکہ صحیح ٹائم پہ صحیح ٹریٹمنٹ ہو جائیں. کیونکہ میں نے جیسے کہا یہ پیراتھائرائڈ ہارمون ہوتا ہے, وہ اگر ریزڈ ہو, تھائرائڈ ہارمون آپ کا ریزڈ ہو تو یہ بھی ایونچولی اپنے منرلس کو, بون کی منرلس کو ڈپلیٹ کر دیتا ہے, آسٹیوپوروسس کو پروموٹ کرتا ہے. سو یو ہیو ٹو ہم ہر پروگرام کے اختتام پر ڈاکٹر لونا یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے. آپ کون سی ایکسرسائز اپنے پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتی ہیں؟ ذرا راز تو بتا دیں. میں تو زیادہ تر لوگوں کو واکنگ, یہ جو ہم بون کو اگر اسٹرینتھ دینا ہے تو ریزسٹنس ایکسرسائزز جو کہتے ہیں وہ کرنی پڑتی ہیں. جب آپ کی ٹانگیں اٹھتی ہیں زمین پر سے تو وہ آپ کے بون اسٹرینتھ کو بڑھائے گا. تو اگر آپ نے واکنگ کیا, آپ نے جاگنگ کی, آپ نے رننگ کی, اسکپنگ اور روپ کیا جس میں آپ کے زمین سے پاؤں اٹھتے ہیں, ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز, تو اس میں آپ کی بون اسٹرینتھ ہوتی ہے. سائیکلنگ, سوئمنگ, یہ جو ہے مسل اسٹرینتھ کو بڑھا دیتا ہے. یہ بھی ایک اچھا کمبینیشن ہے اگر آپ ساتھ میں کریں, کیونکہ بونز جب ویک ہو جاتے ہیں آپ کے سائڈ میں, مسلز اگر یہ اسٹرانگ ہوں تو یہ آپ کے فریکچرز سے جب آپ گرتے ہیں تو بچا سکتے ہیں. اف یو ہیو گڈ مسلس. ریزسٹنس ایکسرسائز, ویٹس اٹھانا, الاسٹک بینڈ سے ایکسرسائز کرنا. میں تو زیادہ الاسٹک بینڈ, کیونکہ آج کل واکنگ کے لیے جگہ بھی نہیں ہوتی ہے ہماری خواتین کو, تو ان کو میں یا تو کہتی ہوں کوئی میوزک لگا کے اپنے ہی روم میں کوئی ڈانس کریں, سارے جوائنٹس اپنا موو کریں, واک کریں, وہیں اسٹیپنگ, جاگنگ ٹائپ. ایون کھانا بناتے ہوئے میں کہتی ہوں رادر دین اسٹینڈنگ آپ اپنے لیگس فیٹ کو موو کریں, جاگنگ کریں ایک ہی جگہ پہ کھڑے. یہ کانسیپٹ ابھی شاید کراچی میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ نکل کے واک پہ جائیں, کیونکہ پارکس بھی کم ہو گئے ہیں, جگہ بھی کم ہو گئی ہے اور رش اتنا ہے راستوں میں. تو اپنے گھر کے اندر ہی آپ ایکسرسائزز پروموٹ کر سکتے ہیں, فائنڈ کر سکتے ہیں آپ ویریس ویز. لائٹ ایروبک ایکسرسائزز آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, دس ول انکریز یور بون اسٹرینتھ. ڈیفینیٹلی کوئی اسکیپ نہیں ہے. اور اب بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن پوچھ رہی ہوں, شاید جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پروگرام سن رہے ہوں گے کہ ہمیں بتا دیں ڈاکٹر صاحبہ کون سا کیلشیم لیں, کیونکہ واقعی مارکیٹ میں بہت زیادہ کیلشیمز اویلیبل ہیں. ہمیں کون سا لینا چاہیے, ہمیں کیا پتا
کیونکہ اس کا ایبزارب ہونا باڈی میں بھی تو بہت زیادہ ضروری ہے, ڈیمیج بھی تو کرتا ہے اتنا کچھ. تو جو لوگ ریگولرلی ہم نے دیکھا ہے خاص قسم کی گولی پی رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی پتھری ہو جائے گی, ہلکا ہاتھ رکھو. جی, ایک یہ بڑا کانسیپٹ ہے کہ بی پی لو ہو گیا, کیلشیم کی گولی گول کے پی لو. دس از ون آف دا میسیجز آئی وانٹ ٹو گیو کہ یہ بی پی ہائی کرنے والی, بی پی لو کو کریکٹ کرنے والی گولی نہیں ہوتی, یہ کیلشیم ہوتی ہے. کیلشیم جو آپ کو اویلیبل ہو, جو آپ کو سوٹ کرے, ڈپینڈس کہ اگر آپ ڈائٹ میں باقی اسمال ایلیمنٹس لے لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ کی ڈائٹ صحیح ہے, آپ کو آسٹیوپوروسس نہیں ہے, تو آپ سمپل کیلشیمز بھی لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا مطلب کہ یو آر اے نون پرسن کہ صرف سمپل کیلشیم آپ کو ہیلپ نہیں کرے گی, تو کیلشیم جو فورٹیفائڈ ہوتی ہیں وتھ ویریس منرلس, ان کو بھی ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے مطابق لینا میں ہے, اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. انفیکٹ آئی تھنک کہ ہماری ڈائٹ شاید اتنی مہنگائی کے ساتھ اور جو پروسیس علاج فیملیز ہیں, اس میں سب لوگوں کو ملک اور دہی اور یہ چیزیں شاید لینے کا اتنا اماؤنٹ نہیں ملتا ہوگا. تو ایک کیلشیم کی گولی لینا جس میں باقی منرلز ایڈڈ ہیں, ناٹ بی اے بیڈ آئیڈیا فار ویمن. بالکل ٹھیک ہے جناب. آج ہم بات کر رہے تھے ہڈیوں کے بھربھرے پن کے حوالے سے اور اس پر خواتین کے کیا اثرات ہوتے ہیں. خواتین کے اثرات نہیں ہوتے, آئی مین اس کا خواتین پہ کیا اثرات ہوتے ہیں, اور یہ بہت ڈیمیجنگ ہوتا ہے, بہت کلنگ ہوتا ہے, بہت کمزور کر دیتا ہے آپ کی امیونٹی, آپ کی اسٹرینتھ, انرجی بہت مائنس ہو جاتی ہے, آپ تھکنا شروع ہو جاتے ہیں, سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کام ختم نہیں کر پاتے اور آپ پہلے ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں آپ کو خود پتہ نہیں چلتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا, کسی نے آپ کو بتایا ہی نہیں تھا کہ آسٹیوپوروسس کے مرض میں آپ مبتلا ہو چکے ہیں. اور خواتین میں ڈیفینیٹلی, مرد حضرات میں بھی یہ مرض ہوتا ہے, لیکن خواتین میں بہت زیادہ ریشو اس کا پایا جاتا ہے. اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ خواتین اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ اگر خواتین صحت مند خوشحال رہیں گی تو پھر پورا گھرانہ خوشحال بھی رہے گا. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھیں جناب آبسٹیٹیشین, گائنیکالوجسٹ, اسسٹنٹ پروفیسر. آپ ہوتی ہیں کھارد جنرل ہاسپٹل میں, کنسلٹنٹ ہے آغا خان ہاسپٹل میں, اور ویمن اینڈ چلڈرن کو آپ اسپیسیفکلی ڈیل کرتی ہیں, ڈاکٹر لونا پریرا. آپ کا آمد کا شکریہ. Thank you very much for having me on the program. It was my pleasure to be here. Same here. It was lovely having you. آپ تمام لوگ پروگرام سن رہے تھے AGP Limited کے تعاون سے, because at AGP we value life and that's why we talk about your health. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. مجھے سیگمنٹ سے دیجیے اجازت. ٹیک کیئر, ٹاٹا بائے بائے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100.